Kuringana na uchunguni bwa WHO omwaka kurukia antu milioni 10 nibagwatagwa murimo jwa TB na antu ngurukia milioni 1 nibatejaga uturobo kumana murimo jojo. Ibindi ambuge TB imurimo yo kunenkaneria jwitana ruo because hiyo ntugita wa Mycobacterium tuberculosis. TB ikwatithana gwatia na jukuruka ithuru iruo utumbe kwithwa nti ukethio gwa TB, so it's airborne. It is airborne ko jwita ruo na no omba kugwatwa murimo jojo jwa TB. Majority kanto tujuka ye murimo jo ajo idero kire baba mara akambio murimo jo timuntu yotiombo gwata kinya president no agwatu murimo jo TB. Tugakuritana na gukumenyithia myth na misconceptions ya murimo jwa TB. Lakini TB daktari ni manto na lungs. Hapana. Tiransi yake umbi kwa affected ka umbi kugwatwa na murimo jo jwa TB. No gwatu murimo jo ndakwira na ara umbi kugwatwa murimo jo jwa TB ingru kunyo na mutundu. How does that work basi? Ureka rekani atiri Kenda kumanya jajana jange kathomba ngwatanira na Karendio Ngatwa ndukuchionde chia Jumatano kere mubango jwa ugima bwa mwere tuthome na tumenye.